नितो पे नेल आगु कान गया नय चेल का गदम पे चलेदा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 आ नोतरे बारिया बारिया कोरियोग्राफर मेना किना पूरा उनकिन व्यस्त गया पूरा उनकिन नेल किन पे पूरा व्यस्त किन लाइको कना दादा এখানে এসে কিভাবে লাগছে কিরকম লাগছে সুন্দর লাগছে আর এখানে এসে অনেক কিছু নতুন নতুন শিখতে পারছি আর আমাদের মানে সবাই খুব ভালো খুব চেষ্টা করছে এই শুটটা তো আশা করি এই ভিডিওটা আমি যতটা ভেবেছিলাম তার থেকে একটা আলাদা লেভেলে যাবে ড্যান্সাররা কিরকম লাগছে শিখতে পারছে না কি পারছে কি নাই পারছে ম্যান কথা তো ফার্স্ট টাইম তো অনেকজন আছে কি না এই কারণে নার্ভাস হয়ে যাচ্ছে তো ওদেরকে বুঝিয়ে কাজটা করাচ্ছি বাট ভালো হবে আশা করছি অনেকটাই ভালো হবে থ্যাংক ইউ जोहार के गासी को इंडिया प्रोफेशनल असम सारा बेटना अलिंग तो नहीं चला था बार-बार हाय गासी को अलिंग तो नहीं चला था तो शूटिंग में रहा शूटिंग करना तो ठीक है वीडियो रे बैठा के आज में चल का इतना तो कमेंट करते भाई बार रेडी कर गया तो नवा सीरीज वीडियो है अलिंग तो लिंग मुठाव कना दा काते सनम दहर लेंजेत जो कना नेले kan dia पूरा दाग को उड़ियो कना डोभा बड़ाव कना तो मौज गया बड़ा नसिना दार मन्यो li nyam lagi ya arep jalan li nyam kita finally पारम नलिंग jadi थोड़ा मन थोड़ा सुकून मिला भैया मतलब प्रैक्टिस चला करना कुड़ी को मत को चित का oh क्या रोमांटिक सीन है अंतरा बोले लिरिक्स में तो पूरा कोई मंगन दर कनाय अंतरे नई बॉस मेना तबना डायरेक्टर से कैमरामैन नई पूरा बिजी गया नितो पे नेल आगु कान गया नय चेल का गदम पे चलेदा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 आ नोतरे बारिया बारिया कोरियोग्राफर मेना किना पूरा उनकिन व्यस्त गया पूरा उनकिन नेल किन पे पूरा व्यस्त किन लाइको कना दादा এখানে এসে কিভাবে লাগছে কিরকম লাগছে সুন্দর লাগছে আর এখানে এসে অনেক কিছু নতুন নতুন শিখতে পারছি আর আমাদের মানে সবাই খুব ভালো খুব চেষ্টা করছে এই শুটটা তো আশা করি এই ভিডিওটা আমি যতটা ভেবেছিলাম তার থেকে একটা আলাদা লেভেলে যাবে ড্যান্সাররা কিরকম লাগছে শিখতে পারছে না কি পারছে কি নাই পারছে ম্যান কথা তো ফার্স্ট টাইম তো অনেকজন আছে কি না এই কারণে নার্ভাস হয়ে যাচ্ছে তো ওদেরকে বুঝিয়ে কাজটা করাচ্ছি বাট ভালো হবে আশা করছি অনেকটাই ভালো হবে থ্যাংক ইউ